अस्सलाम वालेकुम नाजरीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लंदन प्लान के बाद अब मरी प्लान की गूंज है और ये ख़बर बहुत ज़्यादा फैलती चली जा रही है। लंदन प्लान और उसका तसलसल मरी प्लान। मरी में एक बड़ी मीटिंग, बड़ी बैठक और उसके बाद एक बहुत बड़ा फ़ैसला। अभी तक ये ख़बर अगर मैं कहूँ किसी ने ब्रेक की है फाइनलिटी के साथ तो वो शहजाद अकबर ने की है। ज़ाहिर है और बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं। शुरू में बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने आपको जासिम चट्ठा की एक पोस्ट के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि कुछ शरीफों ने भी शराइत रखी हैं जिसके बदले हामी भरी गई है एक्सटेंशन देने की। अब कुछ चीज़ें मज़ीद क्लियर हुई हैं, सब कुछ वाज़े होकर सामने आ गया है। मैं इस पर बात करता हूँ, लेकिन नाज़रीन कराम यहाँ होने क्या जा रहा है इससे आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी है। ये चंद सेकंड का क्लिप है, ऑडियो में आपको सुनवाना चाहता हूँ। इसकी तफसील है, उस पर आगे बात करेंगे। आप ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन देखें कि क्या है, ये जरा सुने। बदकिस्मती ये हुई कि गंदम पिछले साल हमारे पास कम काश्त की थी और इस सैलाब की वजह से जो घरों में पड़ी थी वो जाया हो गई और गवर्नमेंट ने कोई स्टोरेज की ही नहीं, ना फूड ने की ना पास्को ने की। तो अभी गंदम का तो एक कहत आने वाला है, ये 3500 वाला रेट अभी 2-4 दिन में आपको देखेंगे 5000 रुपए और रोटी 30 से 40 रुपए में मिलेगी। सिर्फ ये मैं आपको गंदम की बात कर रहा हूं और 8 से 9 महीने उस फसल की बाकी है और जो बारिशें हुई हैं इससे हम वो फसल, अगली फसल भी गंदम की काश्त नहीं कर सकेंगे। जी, गंदम का कहत आने जा रहा है। जो कपास की फसल है वो समझ लें सारी मलिया मेट हो चुकी है। पहले तो काश्त 50% कम हुई थी पिछले साल की निस्बत, और अब कहा जा रहा है कि जो फसल तैयार थी वो भी तकरीबन 25 से 50% पानी में बह गई है। तो पहले ये नुकसान। अब गंदम का क्या किया कि पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदी नहीं किसान से। जब आप किसान से गंदम खरीदते नहीं हैं, स्टोरेज में नहीं है, तो वो कहाँ पड़ी होगी? उन्हीं देहातों में पड़ी होगी, उन्हीं डेरों में पड़ी होगी जहाँ पे सैलाब ने तबाही मचाई है। वो भी सब बर्बाद हो गई। किसानों को पहले नुकसान होता है ज़राअत में, उनकी फसलें तबाह होती हैं, उनकी फसल की पूरी कीमत उन्हें नहीं दी जाती, उनसे ख़रीदी नहीं जाती, और अब उनके माल मवेशी भी तबाह, घर बार भी तबाह, सब कुछ तबाह। यानी अगले साल 2 कहत की तरफ हम जा रहे हैं। ऐसे में एक फ़ौजी बैठा हुआ एक ब्रीफिंग दे रहा है, ये ज़रा आप सुने। ये पाकिस्तान के बड़े अहम मसाइल हैं ताकि आपको पता चले कि इनको पता है कि आगे क्या होने जा रहा है। ये ज़रा सुने। सर, बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त क्रॉप्स का है, इसका स्पैन भी बड़ा है और अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि अगले साल इसकी इंटेंसिटी तकरीबन 22% ज़्यादा होगी। ये सारे वो कुदरत की तरफ से दिए गए इशारे हैं जो आगे आज इंशाल्लाह ताला आपकी लीडरशिप में वी विल डिफाइन दी स्ट्रेटजी टू कंडक्ट न्यू मॉनसून स्ट्रेटजी, कि इसके बाद हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर पाएं। जी, जो इस वक्त नुकसान हुआ है इससे भी 25% ज़्यादा तबाही आनी है। पहले ही बता रहे हैं कि तबाही अगले साल भी आनी है, फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। आगे कहत है किसान के पास माल नहीं होगा, वो जानवरों को खिला नहीं सकेंगे। तो आप सोचें पूरे मुल्क का क्या सिस्टम बनेगा। 25 लाख एकड़ कह रहे हैं कि तबाह हो गई है। ये असेसमेंट है, अभी सैलाब मजीद आगे जा रहा है। 10 सितंबर तक ये सिंध तक तबाही मचाते मचाते पहुंचेगा। आपको पता है कि ये सारे दरिया आगे मर्ज होकर सिंध में गिरते हैं, वहाँ भी सैलाब आने वाले हैं। इस टाइम कहा जा रहा है कि सतलुज की 30 साल की सबसे ज़्यादा सतह बुलंद हुई है। वो तो इंडिया के इस्तेमाल में है। सो पाकिस्तान में जो तबाही आई है इसका कोई तस्वुर नहीं कर सकता अब, क्योंकि हर तरफ तबाही है, ना मईशत चल रही है, इस्तेकाम नहीं है। तो ये हालात ज़रा सुने। ये हमारे ऑफिस की बैक साइड है और बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। तो अभी हमने बस अपना सामान वगैरह उठाया है और वापस जा रहे हैं। और ये अभी कह लें कि ट्यूलिप एक्सटेंशन है, इसके पीछे और प्लेटिनियम, ओवरसीज, डायमंड, क्रिस्टल, सिल्वर, वो सारा डूब चुका है। बस अल्लाह जी, ट्यूलिप, डायमंड, सिल्वर सब डूब चुके हैं। अब ये भी ज़रा सुने। अस्सलाम वालेकुम। हमारी मीडिया से गुजारिश है कि हमारी खबर को ऊपर पहुंचाएं। ऐसे साहब और हमारे रांझा के मीडिया वाले खुद कश्ती पे बैठ के झूठे ले रहे हैं और 2-3 बंदे बैठे हैं रेस्क्यू वाले, लेकिन वो 15-16 बैठे हुए हैं। हमारी बीवियों ने इतनी मिन्नतें की हैं लेकिन वो बिठा रहे हैं, उल्टा गाड़ी निकालते हैं और कहते हैं हमें FIR दे देनी है आपके खिलाफ। ये पंजाब में जो लोगों को जी बदमाशी ये चल रही है कि रेस्क्यू टीमें जो टिकटॉकर्स चला रहे हैं, लोगों को बिठाने की बजाय खुद 15-15 20-20 बोटों में बैठे हुए टिकटॉक्स बना रहे हैं। लोग कहते हैं हमें रेस्क्यू करो, तो लोगों को कहा जा रहा है कि चुप करो, तुम पर FIRs दे देंगे। तो ये है पाकिस्तान का निज़ाम। अब ऐसे में हो क्या रहा है? शहजाद अकबर का यह दावा है कि अब ये बात
100% کنفرم ہو چکی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک نوٹیفیکیشن نکالا جائے گا اور فیلڈ مارشل کو 5 سالہ توسیع دی جائے گی. نومبر 2025 سے اب مدت نومبر 2030 تک ہوگی. یہ بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ اس پر شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ خبر شیئر کرنے والوں نے یہ بتایا کہ کسی جنرل صاحب کے ذریعے ایک دھمکی دی گئی کہ دیکھیں آپ خود تو اپنے گھر سے بھی ووٹ لینے کے قابل نہیں، تو یہ نظام تو فیلڈ مارشل کے کاندھوں پہ کھڑا ہے، اگر انہیں ایکسٹینشن نہیں دیں گے تو پھر بڑے مسئلے ہو جائیں گے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اب یہ بات تو ایسے کی گئی لیکن یہ ایک دھمکی ہوتی ہے اور یہی نظام میں دھمکی دینے کا طریقہ ہے فیصلہ سازوں کا. یہ دھمکی ایسے کام کر گئی کہ بقول شہزاد اکبر نواز شریف کچھ ملاقاتیں کر رہا تھا قانونی ماہرین سے، اپنی ٹیم کے لوگوں سے کہ کیا کیا جائے، کوئی رستہ ہے، کوئی صورت ہے. ان ملاقاتوں پہ بھی وارننگ دی گئی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بیٹے اور بھائی نے کہا کہ تسی ہن آرام کرو، کوئی چول نہ مارنا ورنہ عمران خان کی جگہ ہم جیلوں میں پڑے ہوں گے سارے. اور میاں صاحب یہ سن کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا جیسے ہی جیل کا نام لیا گیا. اور پھر یہ طے ہوا کہ اس کو 5 سال کی اب توسیع دینی ہے اور اس میں کہا گیا کہ بھارت کے ساتھ جنگی حالات بنے ہیں، سیلاب کی بری صورتحال ہے، تباہی آئی ہوئی ہے، ملک میں دہشت گردی کی جنگ چل رہی ہے، افغانستان کے مسائل، ایران کے مسائل، فلاں مسائل، اور یہ وجہ بنا کے توسیع 5 سال کر دی جائے گی. یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے، اس کو ذرا سمجھیں. اس کے پیچھے لین دین ظاہر ہونا ہے کہ آپ عمران خان کا کچھ کرو، لیکن اس کے علاوہ ذرا سوچیں 2029 تک میکسیمم اس پارلیمنٹ نے چلنا ہے ابھی تک کے آئین کے مطابق. آئین میں تبدیلی ہو سکتا ہے یہ کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ موجودہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر یہ پارلیمنٹ 5 سال چلے گا تو اگلا الیکشن بھی موجودہ کے نیچے ہوگا. 29 میں الیکشن ہوں گے، وہ الیکشن ہوں گے مارچ 2029 میں. اس نے ریٹائر ہونا ہے نومبر 2030 میں. تو یہ اگلے الیکشن بھی اپنی زیر نگرانی کروانا چاہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ پھر دوبارہ کسی کے ساتھ ڈیل کریں گے. شریفوں میں جو بھی اس ٹائم حیات ہوگا، شہباز، نواز، مریم، بلاول، جو بھی ہوگا، یہ ان کی سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر اسی طرح ایک اور لندن پلان بنے گا اور پھر آگے کے معاملات طے ہو جائیں گے. تو یہ ان کی سوچ ہے. لیکن سوچ تو فرعون کی بھی بہت بڑی تھی. وہ کہتا تھا میں سارے بیٹے بنی اسرائیل کے مار دوں گا تو اس کے بعد میرا اقتدار چلتا رہے گا. وہ بیٹے سارے مار کے بھی اقتدار نہیں بچا سکا. یہ ایک 5 سال کا نوٹیفیکیشن اگر آ بھی گیا تو اس سے کیا یہ اپنا اقتدار بچا لیں گے؟ تاریخ کیا کہتی ہے آپ خود مجھے بتائیں. ایک وقت تھا ڈیم بن رہے تھے، ایک بندے کو فکر تھی کہ ہم نے اس ملک میں ڈیم بنانے ہیں اور وہ بندہ بھاگا بھاگا پھر رہا تھا کہ ہم نے اس ملک میں پانی کا نظام ٹھیک کرنا ہے. میں ابھی کلپ دیکھ رہا تھا عمران خان کا 2022 کا، جس میں وہ کامران خان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیم بنانے کی ضرورت ہے، پانی سٹور کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو تباہی نکل جائے گی. اب آپ ذرا ڈھٹائی دیکھیں ایک جنرل صاحب کی، وہ بیٹھ کے بریفنگ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ میں اب ہم آگے کچھ کریں گے مونسون کے لیے. 78 سال سے یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں، 50 سال سے شریفوں کے ساتھ شراکت داری سے حکومت کر رہے ہیں، لیکن مونسون کا علاج اب اگلے سال کریں گے. تھوڑا سا بھی ان کے اندر احساس نہیں ہے. اب بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کوئی روڈا کے بارے میں کہا اور سوسائٹی عمران خان نے اپروو کروا دی تھی. 1 منٹ ذرا میں آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں. جب یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو سچ خود بخود سامنے آ جاتا ہے. سنیں کہ عمران خان نے اپنے دور میں روڈا کے بارے میں کیا بتایا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کھڑا ہوں جدھر ہم نے پلان کیا ہوا ہے. اسلام آباد کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں ایک نیا شہر بن رہا ہے اور اس کے ذرا میں اپنی قوم کو مقصد بتا دوں کہ کیوں اس کی ضرورت ہے ایک نئے شہر کی لاہور کے قریب. سب سے پہلے اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ لاہور اگر جس طرح پھیلتا گیا تو لاہور کا سب سے بڑا مسئلہ آنا ہے کہ پانی جو واٹر ٹیبل ہے وہ نیچے گرتی جا رہی ہے. دوسری چیز ویسٹ ڈسپوزل جس طرح پھیلتا جائے گا ہم وہاں کا جو سالڈ ویسٹ ہے، جو گندگی ہے، اس کو ہم صحیح طرح اٹھا نہیں سکتے. ابھی بھی بڑے مسئلے ہیں کیونکہ پھیلتا گیا لاہور. تیسری چیز یہ کہ جو راوی کا دریا ہے وہ بالکل سکڑتا جا رہا ہے اور وہ بن جائے گا ایک صرف سیوریج کا نالا. تقریباً اگر آپ سردیوں میں دیکھیں ابھی تھوڑا پانی آیا ہے تو وہ سارا سیوریج جاتا ہے اور وہ پھر سیدھا دریائے سندھ میں جاتا ہے اور سارا نیچے تک دریاؤں کے اندر پولوشن کرتا ہے. پھر اگر یہ نہیں بنتا شہر تو ویسے ہی لاہور یہاں پہنچ رہا ہے.
रास्ते में आप देखें घर पहुंचते जा रहे हैं, अनप्लान्ड हाउसिंग सोसाइटी बनती जा रही हैं, प्लानिंग कोई है नहीं, और उनके पास भी कोई सीवरेज का, कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वैसे ही यहाँ पहुंच जाएगा। तो कोशिश ये हो रही है। और जी, इसको अगर आप गौर से समझें तो इमरान खान एक नए शहर की बात कर रहे हैं, छोटे मोटे अलीम खानों की सोसाइटियों की बात नहीं कर रहे। एक पूरी प्लानिंग के साथ एक शहर जिसमें बंद बनाए जाएंगे, दरिया को बचाया जाएगा, हर जगह पे प्लांट्स लगेंगे, लाहौर में पानी की सतह को बुलंद किया जाएगा ताकि पीने का साफ पानी मुयस्सर हो। एक पूरी प्लानिंग थी, एक बाकायदा साफ सुथरा प्लानिंग के साथ बड़ा शहर आबाद होना था, बेहंगम शहर नहीं। ये कह रहे हैं अलीम खान की सोसाइटी का इमरान खान कह रहे हैं, जबकि इमरान खान से अलीम खान की लड़ाई इसी बात पर हुई। वो कह रहा था मुझे दो, इमरान खान ने कहा जैसे ही हमने रूडा की बात की है ये ज़मीनें मांगने आ गया है, तो इनकार कर दिया। और उमैर नियाजी कहते हैं कि इमरान खान ने रावी किनारे पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी का NOC देने से इनकार किया। LDA मियाँ असलम इकबाल के अंडर थी, उन्होंने वहाँ पे छापे पड़वाए, पार्टी ऑफिस सील करवाया, जिसकी वजह से अलीम खान ने मियाँ असलम इकबाल को 9 मई का मरकजी मुलजिम बनाकर अंदर करवा दिया। तो ये गेम है। तो ये थी इमरान खान के दौर की असल कहानी, जिसे कुछ और ही बनाकर पेश किया जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।